Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muhtaram viewers and नाजरीन उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको मुझे हम सबको खैरियत से रखें। अल्लाह हमें क़ुरान पढ़ने की, क़ुरान सही तिलावत करने की और समझने की, रूल्स को अच्छी तरह समझने की और उनको तिलावत में लाने की, पढ़ने में, तिलावत में हाज़िरी लगाने की अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। और आज मंगल, बुध, जुमरात तीनों दिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि QMQ कायदा मेमोराइजेशन कुरान जैसे 3 महीने से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पिछले साल से करके आ रहे, इसी को हम काफ़ी एक्सरसाइज दे चुके हैं और दे भी रहे हैं कि कायदा भी हैं, मेमोराइजेशन भी है, कुरान भी है। तो ये इस सेगमेंट का नाम, ये जो सेगमेंट्स हैं इनमें इसको QMQ से आप इंशाल्लाह वाकिफ़ हो जाएं। QMQ कायदा मेमोराइजेशन कुरान। तो ये आप हमें आज बताएं कि सबक कहाँ, जैसे करते थे सबक बताएं कायदे में कहाँ हैं, कुरान में कहाँ हैं, और आपके सामने ये सब हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। दैट्स द आइडिया। तो आज ख़ुद भी ख़त्म करें कायदे में, कायदे के लिए कायदे का एक ख़त्म हो जाए और कुरान का भी ख़त्म। ये और ये इनफरादी ख़त्म कुरान इंशाल्लाह होगा और ये इनफरादी यानी कायदे का ख़त्म होगा। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी योर पर्सनलाइज्ड और योर इंडिविजुअल ख़त्म ऑफ द कुरान एंड कायदा। That's how we want to tackle it and that's how we want to inshallah move forward. तो callers call कीजिए and मुझे बताएं सबक कहाँ है इंशाल्लाह। फर्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello, assalamu alaikum. Assalam, Mr. Firdaus. Yes, Baba. Where would you like to read from? Is it my qaida is lesson 10, page number 27. Lesson 10. Fifth line. Okay. Lesson 10, page 27, fifth line. 1, 2, 3, 4, 5. From Yawma Yunfakhu, yeah? Yes, yes, Baba. Okay, so we will have it on Yawma screen. yunfakhu So, mang tawa ang dhaifi. okay, now give us the rules in from the first of all, I want the ikhfa rule, Oh, yeah. and then if there's any other rule, okay? Nun sakin is ikfa, then is fa later appear. So it will hide the nun sound. Light nasal sound is called kamil gunna. And to mangataga, same as nun here. Nun sakin, there is to letter. So it will be ikfa with nasal sound. And ang doifi, same as nun, same as before, doifi. And another rule, waw sakin before, fatha is wawlin. Okay. And kha is full mouth letter, yawma yunfakhu, among toga, and to is full mouth, ghain is full mouth as well, and alif fatha muqaddara, one alif long madda asli sabi, and dot is full mouth, and yalin, sukun before, fatha is yalin. Excellent. So that was all very good. So, and ikhfa is hiding the nun by sound. making a light nasal sound. Okay, now a verse in the Quran where it is. Quran is 224. Surah Baqarah Surah 224. Baqarah, Okay, when you're ready, you can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Okay, let's stop there. Okay, That's Baba. 227 you finished at, okay? Okay. Thank you so much. I will speak to you soon, Mrs. Firdaus. Let's go to our next call. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व जी रहमतुल्लाह। टीवी आवाज को ऑफ कर दीजिए प्लीज। जी कौन? ताहिरा बर्मिंघम से। अच्छा ताहिरा जी बर्मिंघम से, खैरियत से ताहिरा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जुबानी सुनाएंगी ना? जी जी कौन सी आयत है? 217। 217। जी ठीक है जी। जी मैं मंडे के दिन कर किया करूँ फोन, मैं भी कायदा पढ़ना चाहती हूँ आपके साथ। हाँ बिल्कुल करें, मैंने तो मना नहीं किया, बिल्कुल करें। मैं कल कर रही थी तो मेरी मिली नहीं कॉल, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी रूल्स पढ़ूँ। हाँ बिल्कुल रोजाना कॉल कीजिए, जी ठीक है कोई एतराज नहीं, रोजाना। 217 है ना? जी 217 का मतलब है यहाँ से, हाँ यसअलूनका अनिश शहरिल हराम। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا إن अलिफ के नीचे कसरा है। إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما يسألونك ماذا ينفقون كذلك يبين الله لكم الآيات قل العفو उसके बाद كذلك يبين الله قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المهيد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين الله का नाम फुल माउथ है إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين जज़ाकल्लाह। आइंदा next 223 جزاك الله خير. Okay, Allah Hafiz ji, thank you. MashaAllah, that was good by Taira ji from Birmingham. Zubani Sunari hai. Next caller, Assalamu alaikum. Assalamu
Assalamualaikum. जी एम खान Bala Singh Huzur. जी अल्हम्दुलिल्लाह एम खान Surah Baqarah 81. बकरा 81 नंबर आयत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وحطت به हमजा लंबा ना है سيئة सय्यअतन سيئة वअहातत به وحطت नहीं बला मा अगेन बला मा कसबा بلى من كسب नहीं कसबा बा लंबा ना है كسب سيئات सय्यअतन आ लंबा ना है सय्यअतन سيئة وحطت به वअहातत وأحاطت به خطيئته لا خطيئته فأولئك नहीं صادق قلقلنا है أصحاب النار هم فيها خالدون अच्छा खालिदून والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم नहीं فيها هم ميم ساكن غنته नहीं ميم ساكن الإظهار هم فيها خالدون وإذ أخذنا ذلك القلنا أخذنا ميثاق بني ميثاق قاف لمبنا ميثاق بني إسرائيل سين قلقلنا إسرائيل नहीं इस जो स ना इस स नहीं इस स تقوى wrong इस ना إسرائيل إسرا مد إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ذال رفرق القلنا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء stop 84 next time okay Huzur assalamu alaikum wa rahmatullah next caller assalamu alaikum wa alaikum assalam bala sani am khanam ji কোন আয়াত আমার সূরা বাকারার 50 নম্বর 50 নম্বর আয়াত সূরা বাকারা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله زهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام جينا غماينا إخنون إخميم غمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جزاك الله. Next time ayat 58. 58. Assalamu alaikum. Al-Salam, Mr. Khanam. Next caller. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. Ji, Mr. Begum. Ji. Amar thobokilo ye kaida page number 14. Page number 14. 14, okay. Ami Dhamma na? Lesson number 3, page 14. Ji. Acha. Ami Surah Mulk inshallah mukhasta hoymu. Beginning na? Ji. Man ibtida to ne? Beginning to ne na? Ji, beginning. Okay, right. Ami Surah Yasin shesh korsi. Okay. Qaida arambo hotta. Qaida straight, please. Exercise. Acha, exercise, the words. Lesson, page 14, lesson 3, exercise. Rusulu, ji. Ji. Rusulu, sudusu. Acha, rusulu, sudusu, rule. Rule ilo short sounds. Short sound and are? Short sound and short vowel. Acha, are kunu rule? Ra full mouth letter. Full Last mouth. Dhamma. Okay, next. Sudusu. Fukida. Utila. Kaf. Full mouth letter. استعلار صفتنا. Istalar sifat. Next. Nukisa. Karuma. Ra full mouth letter. Ulima. Hudiya. Ulima hudiya. Next. Suhufu. Sad. Acha, suhufu for a wusi'a. Wusi'a. Suhufu sad استعلار صفة. Next. Udira. Nusira. Ra istela. Sorry, full mouth letter. To do your Ra full mouth letter. तो قاف صاد full mouth استعلا जी. और सूरह मुल्क ना जुबानी. जी. أعوذ بالله من
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور غفور غين غفور غفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين Okay, Jazakallah. Bas, time complete. You say next time from ayat number 6. Zubani. Okay, Mulk. Jazakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum rahmatullah. Next caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji Razvi. Ustaz Surah Baqarah furtam 125 तक है. 125 Surah Baqarah na? जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإذ قال واو خلي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم ببنيه ويعقوب
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ Okay, Jazakallah. 133 next time, Razvi. السلام عليكم ورحمة الله Assalamu rahmatullah. Next call, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी एम खानम. जी भला सुन जी अल्हम्दुलिल्लाह एम खानम. तो हमें अल सूरा अल जिन सूरा अल जिन. जी जिन सूरा अल जिन. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरा अल जिन 72 नंबर सूरत. जी जी जुबानी तो ना है ना? देखिए जी ना देखिए. देखिए. Okay, let's have it on the screen. सूरा जिन 72. कुल ऊहिया जी. कुल जी कुल ऊहिया इलैया अन्नहु तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु काना यक़ूलु सफीहुना अलल्लाहि शतता وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس من الإنس سين لمبنا. رجال من الإنس يعوذون. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد قافتا فول ماوث نا. مقاعد للسمع فمن يستمع الآن. Okay, she's gone. अच्छा, next time M Khanam ayat number 9. Okay, Surah Jinn ayat 9. Jazakallah. Next call. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू. जी ज़ारा जी खैरियत से. मेरा टाइम अभी आप ब्रेक में चले जाएंगे तो सुनेंगे फिर क्या? सुनेंगे ना अभी. चले ना. आप कहाँ से बताएं? अच्छा, मेरा 26 पेज है तो इज़ार है नून साकिन का और तनवीन का. अच्छा, तो फिर ऊपर वाली लास्ट लाइन. हाँ, ऊपर वाले पार्ट की लास्ट लाइन है. अच्छा तो मिन आइन से लेसन 9. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन आनी नहीं आइनिन आनियातिन. नहीं, या को लंबा ना करे. आनियातिन नहीं. आनियातिन आनियातिन यस. अहादुन. अच्छा, अब पहले मिन आइन आनियातिन में जो इज़ार है, जो इज़ार है उसको पहले बताएं फिर बाकी रूल्स. यहाँ जो है ना मीम का नून का इज़ार है, इसको साफ करके क्लियर करके पढ़ना पड़ता है. आगे हरूफ हल्की आइन है तो आगे जो है ना या लीन है, अलिफ के ऊपर स्टैंडिंग फत्ता है. हमजा हुआ ना, हमजा हुआ जी.
तो नीचे आगे ता के नीचे तनवीन कसरा है, इसको भी इसका भी इज़हार है। तो आगे नहीं आनियतिन, इसका मिन आइनिन आनियतिन, ये जो आइनिन है ये तो आपने इज़हार दोनों जगहों में कहा जी, मिन में ये भी। नून में है ना, नून में। अच्छा और क्या है? और क्या है? और ये या लीन है। हाँ ठीक है, अभी आगे कुफुवन अहदुन में चले। कुफुवन में वाव पे है, तो आगे दाल पे है। नहीं वाव पे तो दाल पे, इस तरह तो नहीं कहते हैं। अच्छा, कुफुवन अहदुन में क्या इज़हार कहाँ है? इज़हार एक ही जगह पे है, दो जगहों पे एक ही जगह पे है। वाव पे, वाव पे तो नहीं, तनवीन पे है। वाव के ऊपर जो तनवीन फतह उस पे है जी, क्योंकि उसके बाद हमजा है। हाँ ठीक है, तो उसको तनवीन को जाहिर करके वो पढ़ना है। आगे दाल, दाल नहीं दाल पे तो नहीं ना, क्योंकि दाल के बाद कुछ भी नहीं है जी। हाँ, आयत नंबर कौन सी है बताएं? आयत नंबर 120 प्लीज। 120 सूरह बकरा 120 जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्दा अंकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिआ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला ई को लंबा ना करे, वला इनित्तबअता तबअता ना आइन पे सुकून, नहीं जी, नहीं गलत। वला इनित्तबअता आइन पे सुकून, तबअता नहीं है। फला इनित्तबअता हाँ, अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मि मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लज़ीना आतैना अलिफ के ऊपर स्टैंडिंग फतह है ना, आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बस यहाँ पर ख़त्म करते, आइंदा 123। जज़ाकल्लाह। ठीक है ना, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। फिर आपसे बात होगी। दैट वाज वेरी गुड ज़ारा जी से। और माशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर भी सब लोग रेगुलर्स नॉन रेगुलर सब कॉल कीजिए। वक्फे के बाद फिर बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।